मटन झोल कि मटन ग्रेवी एमती थोड़े बनाते ना बहुत ही टेस्टी लगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ। चलते स्टार्ट कर आज रेसिपी। ये देखो मो मटन तरकारी रेडी हो देखो मु सर्व कर दौची। देखो मो मटन ग्रेवी केते सुंदर देखा जाउची। आप भल भाव सीझी। आपण भी एमती घरे तैयारी करंतु, समस्त खुआंतु, बहुत ही टेस्टी लगिबो। देखो मो मटन ग्रेवी केते सुंदर देखा जाउची। एठी मु 250 ग्राम रो मटन नेची। आपण सब भलो भलो क्वालिटी रो मटन नेबे, जहा द्वारा मटन भलो टेस्ट आस्तो, मटन तरकारी भलो टेस्ट आसीबो। एठी चलंतु मटन को भलो भाबरे धोई देबा। एबे धोई आनछि मटन को। एठी गोटे छोटो चमच लूण दे, लूण गोटे छोटो चमच हलदी गुंड, गोटे छोटो चमच लंका गुंड देकी भलो भाबरे मैरिनेट करि नबा। देखो मांस को भलो भाबरे मिसै नउची। मांस भल भाव मैरिनेट हो गला। एबे ताको 5 मिनिट घोड़े रखिबा। चलते रोषे प्रिपरेशन को मसाला प्रिपरेशन करवा। ये देखो मु 2टा मीडियम साइज रो प्याज को काटी नहीं, छोट पतला पतला। 2टा कंचा लंका को चिरी देछि। एडी मीडियम साइज रो गोटे आलू नहीं, एडी आधा चमच जीरा, 2टा लवंग, गोटे गोटे खंड दालचीनी, गोटे गुजराती और गोटे तेजपत्र को नहीं। ये देखो मु अदा रसुण को पेस्ट कर देछि। ये कड़े गरम हो गला। एबे सरस तेल एटी मु 50 ग्राम सरस तेल दौची। आपण को मांस अनुसार तेल देबे। एटी हल्का भाजी हो गला पर ताको भलो टेस्ट बास्ना आसला पर प्याज पकई दवा। प्याज पकई देली। प्याज को भलो भाबरे भाजीबा द्वारा मांसर भलो टेस्ट आसते। या गोल्डन हेला पर्यंत भाजीबा। एठी मु गोटे छोटो चमच लूण पकई देछि। प्याज भलो भाबरे सॉफ्ट हो जिवो। देखो प्याज भलो भाबरे भाजी ही आसिलानी। एठी मु गोटे छोटो चमच लंका गुंड नेछि। आपण जेतिके राग खाइबे से अनुसार लंका गुंड पकेइबे। एठी मु अदा रसुण पेस्ट को दे देछि। या को भलो भाबरे मिसै नबा। मसला को भलो भाबरे जते कसिबे सेते मांसर टेस्ट बढ़ी जीवो। देखो मसला तेल छाड़ी देलानी। भलो भाबरे मसला कषि हो गला। ए पानी दे दबा। भलो भाबरे ताको मिसै दबा। देखि पारुते मसला ए तेल छाड़ी देलानी। भलो भाबरे कषि हो गलानी मसला। कलर भी केते बढ़िया आसलानी।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପକାଇଦେବେ। ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶାଇଦେବା। ମାଂସକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ କଷିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଂସ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ଏବେ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। 60% କଷି ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହିପରି 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି ମାଂସକୁ କଷିବେ। ଏଠି ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଦି ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ମାଂସ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ମୁଁ ଏଠି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭାଜିକି ବି ଆଳୁ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଂସ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 90% ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି ମାଂସ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ। ମାଂସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଏଠି ମୁଁ ହାଲକା ଗ୍ରେଭି ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ 1 ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ତାକୁ ଢଙ୍କିଦେବା। ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କିଦେବି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ମଟନ୍ ବି ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଂସ ତରକାରୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ବି ଏମିତି ରୋଷେଇ କରି ଘର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ